আমাকে গাইতে হবে। বেরোচ্ছিল দাঁড়া, এখন বেরোবে। ওটা আওয়াজ হচ্ছে, ওদের কিছু রান্নার আওয়াজ হচ্ছে, ঠক ঠক করে আওয়াজ হয়েছিল। 5 মিনিট হয়। बालक भोले के सहारे, भोले के नाम के दीवाने हुए हम और तुझे बोल गए तो सारे जिंदगी के गम। ओ तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात, जैसे हनुमान जी को दिया श्री राम ने। कब महाकाल बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम 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 बोले बम 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 bam bole bam bole bam 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 bole bam bam bole bam bole bam bole bam 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 bole bam bole bam bole 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 bam bole bam bole bam bole bam bole bam bole bam हाँ बिकेले যাচ্ছি বিকেলে যাচ্ছি। ভক্তি মেতে সব কিছু বলে